In the gospel reading this morning, Jesus contrasts the attitude of the religious leaders of his time who wanted and expected to receive various forms of honor with what should be the attitude of his own disciples, namely readiness and willingness to serve others. Sa itong Ebanghelyo, badlong, okay, or gitandi ni Kristo ang mga batasan sa mga Pariseo o sa mga lideres, no, sa simbahan o sa sinagoga. During that time, gitandi niya sa iyang mga tinunan tungod kayang gi-explain nga kining mga religious leaders, no, niingon siya nga paminawa or sunda ang ilang gitudlo, pero ayaw awata ang ilang gibuhat. Okay? So tumana ang ilang gitudlo. Okay? Pero ayaw sunda ang buhat nila. Okay? Matud pa ni Kristo, kining mga tawhana nagpa-importante, no? Gusto gid nila nga tawagon sila nga magtutudlo. Okay? Unya sa kung na ako ni mga bangkite, didto gid kuno sila mulingkod sa mga labing importante nga mga lingkuranan. But what is Jesus trying to emphasize? Okay? Matud pa niya sa katapusan sa atong ebanghelyo. He said, "The greatest among you must be your servant. Kung kinsa katong labaw kaninyo, mao katoy mahimo nga mag-alagad." Okay? Kung kinsa katong mahimong labing importante, kinahanglan nga mag-alagad siya. Jesus defines greatness in terms of service of others. Ang meaning nga gihatag ni Kristo sa pagkalabing labaw or pagkalabing dako, mao ni ang pag-alagad sa uban. Ingon si Kristo, kung gusto ka mahimong labing dako, kinahanglan mag-alagad ka sa uban. Rather than looking for honors from others, Jesus puts before us the ideal of honoring others by serving them. Imbes nga mag-focus sa mga dungog nga madawat, no? Sa tao nga labing dako. Pero gitagaan og punto ni Kristo nga dili na mao ang pagkalabing dako. Ang pagkalabing dako mao ang pagpangalagad. Okay? Ang dungog sa labing dako makita diha sa iyang pagpangalagad ngadto sa uban. Okay? Rather than trying to attract attention to themselves like the religious leaders of their time, Jesus calls on his disciples to give attention to others. Imbes nga ang atensyon, no, sa labing dako or sa mga religious leaders ang tagaag importansya, ang tagaag punto ni Kristo nga tagaan atog atensyon ang uban nga tao, ilabi na sa atong gialagaran. It is those who humble themselves in the service of others who will be exalted. Kadtong mga mapaobsanon sa ilang kaugalingon nga nag-alagad sa uban, mao hinuon to ang ituboy or ipataas. Okay? Mawaningon si Kristo, kung kinsa katong magpataas, ipaubos. O kung kinsa katong magpaubos, ipataas. Mauna, mga igsoon, Jesus gives expression to his teaching in his own life. Okay? Mato ni San Pablo diya sa Pilipos 2, ingon siya nga, si Kristo kuno, okay? Iyang kaugalingon, bisag siya labaw, pero wala nag-iisip ang iyang kaugalingon nga labaw. No? Bisan siya Dios apan wala siya nagpaka-Dios, no? Wala nag-iisip iyang kaugalingon nga Dios, kundi may ani sa kalibutan, okay? Isip usa ka sulugoon o nagpaubos sa iyang kaugalingon hangtod sa iyang kamatayon. Mauna ang example nga gihatag sa ato. Okay? Yeah. Una-unaan nimo para man sa kuan kani nga gospel igo gid ani ang mga taga-simbahan, no? Para ni sa atong tanan, no?
labi na nato nga mga clergy, usahay matabunan ta sa kanang dungog nato isip usa ka clergy ba. We are shadowed by our honor of our office as clergy, whether you are a deacon, a priest, a bishop, no? And truth be told, sa tinuod lang nga pagkaistorya, daghan nga mga tao nga kaniadto wala pay dungog, no? May pamanagad, maduulan pa nimo, maistoryahan pa nimo, pero sa diha nga nanay dungog, nanay posisyon, nanay titulo, no? Dili na managad, arte na kaayo, di na nimo maduulan, labaw sa tanan, di nimo maistoryahan na. Kay miingon man nga, labaw ko nimo, no? Not just the clergy, no? Even mga atong mga lideres nato sa atong panggobyerno, no? Kaniadto, yano pa kay nga tao, no? Makita pa nimo sa kauban nimo sa imong lugar, no? Magbakle-bakle, simple lang, no? Managad, unya nagtinguha nga mudagan og pampubliko nga posisyon, nakadaog, uy, pagsunod nimong kita, gitawag nimo, di na magbali-bali, kay kuan na, mayor na, congressman na, kagawad na, no, kapitan na, dili na mo bali-bali. Okay? Muna ingon si Kristo nga, sunda ang ilang gitudlo, pero ayaw sunda ang ilang pagkinabuhi. Ngano man, because Jesus recognized nga ang ilang gitudlo, insakto to. Makaayo to sa katawhan. Pero nagsukway man ang ilang pagkinabuhi. No? Mga igsoon, gitawag kita, labi na, kita sa simbahan. Dili lang mga lideres sa simbahan. Kita tanan nga nag-alagad sa Ginoo, kitang mga Kristohanon, whether you are a clergy or not, dapat dili lang ta maayo sa atong pulong, dili lang ta maayo magputak-putak. We are called to live our lives as an example of God's. Gitawag kita nga ang atong kinabuhi, mahimo nga ihimplo or panag-ingnan sa Ginoo. God should be reflected in our actions and not just in our words. Makita dapat ang Ginoo diha sa atong mga buhat o dili lang sa atong mga pulong. Kadamdom ko sa gingon ni Father Azol tong Sunday nga naay quote nga nag-ingon, no, nga cleanliness is next to godliness, no, di ba? Ang pagkahinlo, no, or ang pagkalimpyo sunod kini sa pagka-Dios nun. So kung ang tao nga hugawan, no, di ka kaingon nga Dios nun na. Kay ang mga yawa hugawan man, di man na sila ganahan magpabilin og mga limpyo nga dapit. Okay? Mabitaw ng ang mga daotang espiritu mo puyo na og mga gitawag nga mga balay nga giabandona na. Kay ngano man, kay hugaw naman, wala na nag-atiman. No? Maupod unta ta. Dili lang ang pagkalimpyo kundi ang atong pagkinabuhi pod makita pod unta ang pagka-Dios nun. Dios nun day na nga kanang tao nga libakiro. Diyos nun day ang tawag anang kuan. Kanang tao nga mubiya sa iyang pamilya kay mo adto dito sa lain. Diyos nun di ay na nga kanang tao nga maayo mag-alagad sa simbahan pero sa ilang balay dilig kasugo, tapulan. That's not a good example. Dili na maayo nga panag-ingnan. This is a challenge for us sa atong tanan nga usay nga atong kinabuhi nagkontinto lang ta nga basta spiritual lang ta, okay na. Kanang word bitang nga spiritual, no? Timan ang yawa espiritu biya pod. Ang pangutana kinsa na nga espiritu na imong pasabot nimo nga spiritual ka? Masig giwan-on na imong mga pamaagi sa imong kinabuhi. No?
Yes, we sin. Kitang tanan makasala ta. Yes, we fall short in the glory of God. Okay? Mahilayo ta sa imaya sa Ginoo. But God calls us to repent. God calls us to turn away from our sins. Nganong gitawag man ta sa Ginoo sa paghinulsol o pagtalikod sa atong mga sala? Aron nga makita gyud sa atong kinabuhi nga pinaagi sa atong paghinulsol o pagtalikod sa maong mga sala nga atong nahimo sa atong kinabuhi. Makita ang Ginoo og dili ta maignan nga mga sukwahi. Amen. Walay ikasaway ang uban. No? Sige tag ingon, sige tag claim, ang Ginoo maluluyon. Pero ikaw gani mismo di ka kaluoy sa imong isig katawo. Dili ka agpahangyo. Sama ka na tong parable nga katong sulugoon nagipasaylo sa hari sa iyang mga utang. Unya siya pod tuwa dito naningil dito sa iyang kauban nga sulugoon, walay kaluoy. Usahay ingana ta. Maayo lang ta basta mga tubang tas Ginoo. No, magpakiluoy ta sa Ginoo. Unya gihatag na sa Ginoo maong kaluoy. Pero ang problema kay ang kaluoy nga ato nadawat sa Ginoo dili ta kabalo magpaambit ana sa atong isig kataw. Mura ba og naghimo ta og bag-ong kaluoy. Kanang kaluoy nga ato ba version nato sa kaluoy nato nga ato balaod, akong kaluoy, akong balaod. Diba? Ug labaw sa tanan, kung kitsa katong nangandoy nga mahimong labing dako, kinahanglan magpaubos sa iyang kaugalingon ug mag-alagad. Kung ikaw usa ka prominente nga tao, if you are a prominent person, if you are a person in status in the society, or even if you are a clergy, a ministry leader, or not just a clergy but a ministry leader, but even a member of this church, if you really want to be great, ipakita diya sa imong pag-alagad nimo sa uban. Kung gusto ka mahimong labing dako, show that through your service for others. Kay kung kinsa ka to magpaubos, ipataas o magpataas, ipaubos. Whoever humbles himself will be exalted, but whoever exalts himself will be humbled. Mga igsoon, this is a challenge kanato nini nga panahon sa Kwaresma. Usay, nangandoy man ta, no, nga mahimo tang labaw. Pero ang pangutana, are you serving enough? Nag-alagad ba ka? Nagserbisyo ba ka sa imong sigkataw? Nagpakaon ba ka sa gigutom? Nagpainom ka sa mga giuhaw? Naghatag kag sanina sa mga sa mga hubo? Okay. Father, wala mo ko nangandoy, Father, nga kuan. Nga mahimong leader. Bisan og wala ka nangandoy nga mahimong leader, dili lang man ni para sa mga lideres. Para ni natong tanan. No? Example, batanon ka pa nga lalaki. Unya nangandoy ka nga mahimo kang amahan sa imong pamilya puhon. So karon pa lang daan nga wala pa kay pamilya og dili pa ka amahan, pagsugod na og pag-alagad. Kay unsaon nimo pag-alagad sa imong pamilya, unsaon nimo pagkaamahan puhon kung di ka kay baw mag-alagad sa uban? Unsay atong thinking, aya ra ta magsugod kung naa na. Dili. Karon pa lang daan, pagsugod na. Kung unsa imong ministry karon, no? Kung asa ka nga ministry na paingon karon, pag-alagad diha og tarong. Pag-alagad diha nga insakto. Ayaw pag tinapulan, ayaw pag binuang. Kay ang Ginoo nga nakakita sa imo, siya ang motuboy og mapataas nimo.
That is why it's important nga makasabot ta dani because ang gipangita sa Ginoo sa ato is our humble service. Atong mapaobsanon nga pagserbisyo or mapaobsanon nga pag-alagad. Wala nagkinahanglan ang Ginoo og mga exhibition. What God wants from us is our humble service. Amen? Kining panahon sa Kwaresma, mauni ang panahon nga mamalandong ta kung nag-alagad ba ta sa atong isig kataw. Or mauni ang panahon nga mapaobsanon ba ta nga nag-alagad sa Ginoo o sa atong isig kataw. No? Hinaot nga mauni atong batasan. Samot na nga kita nga naa sa posisyon. Kamo ra mga pare anak father kay kami mga deacon kuan raman mi. Sunod raman minyo dili kita tanan. Mag-alagad ta uban ang mapaobsanon nga kasing-kasing. Unya dili lang kutob diha. Kung unsay atong gipangwali, unsay atong gipang tun-an, dapat makita na sa atong kinabuhi og dili lang kutob lang na sa istorya. No? Dili kay maay lang ta magbula-bula, magdasig sa tao. Pero sa atong kaugalingon, di gani ta kadasig. Di ta ka-apply sa atong gipang tudlo. Muingon ta sa atong isig kataw, no? Ang inyong mga kahuyangon, no, makaya niyo na mabuntog uban sa tabang sa Ginoo, pero mismo ang imong kahuyangon, di nimo agkabuntog. Ang imong mga struggle, di nimo agkabuntog. Na ayaw na lagsulti ana kung dili nimo na kaya buhaton. Ayaw na lagsulti, no? Ako motambag ko ayaw na lagsulti ana kung dili nimo kaya buhaton. Ayaw pagpaluma-luma og sulti nga kamo ayaw mo panapaw na ikaw mismo nanapaw ka. Ayaw sulti ana kay hinay mo kang bakakon. Ayaw ka mo pangawat. Pero ikaw mismo di kag hatag sa imong ikapulo. Oh, unsa man na? Ayaw pagdasig og sulti sa mga tao nga ang Ginoo ang imong kusog pero imong pagkapalahubog di magan nimo og ka-overcome. Nahimo kang sukwahi. Ayaw na lagsulti gyud. Hilom na lang, hilom. Hilom og ipakita sa imong buhat. Mao na ang giangalan ni Kristo sa mga Parisiyo. Yun siya nga ang ilang mga dungog, ilang ipasundayag, no? Mulingkod gid sila dito sa mga labing importante nga mga lingkuranan. Unya ang ila kunong mga tassel para daning tassel sa istola, pinatag-as gid kuno kaayo aron dagko aron nga makita gyud nga mga labing importante sila. Dili man na mao ang importante sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo, no? Mao ang kasing-kasing nga andam nga magpaubos o mag-alagad sa uban bisan ngadto sa labing ubos pa nimo. Bisag naa ka sa taas nga posisyon pero andam ka nga mag-alagad sa imong igsuon nga labing ubos, then sa mata sa Ginoo ikaw ang labing dako. Amen. Giisip ka sa Ginoo. Mao na mga igsoon karon nga panahon sa Kwaresma, hinaot makaamgo ta nga mag-alagad ta sa ato mga igsoon nga labing ubos. Ayaw pagpa-feeling importante. No? Una-huna ka nga ikaw ang pinaka-importante, dapat atimanon gid ko, dapat balibalihon gid ko, dapat dili ko sa mga low life nga mga tao magkighalubilo. Dito gid ko sa mga VIP kay unsagod ko maugod ni akong apelyido, maugod ni akong nahuman, maugod ni akong posisyon. Hinumdumi ha, pagsugod dato sa Kwaresma unsay gisulti sa pare, hinumdumi nga ikaw abog og sa abog ra ka mo balik. Mga igsoon, kung taas kayo imong pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon, pues ayaw pagpakampante kay sa mata sa Ginoo ang pagtan-aw niya sa imo abog ra ka. Unya ka ng abog, igo ra na huypon, mapalid na, mawala. Silhigon ra. Mga igsoon, pwede ra ta silhigon niini nga kalibutan.
silhigon, ibutang sa daspan o ilabay dito sa basurahan. Akong but pasabot, anytime pwede ta mawala ni ini nga kalibutan. Og di nato na madala ng atong mga gipasundayag nato nga mga naabot nato sa atong kinabuhi. Kay pagmamatay ta, abog ra gid gihapon ta. Madugta ra atong lawas. Mao na ang importante sa mata sa Ginoo, pag-alagad uban ang mapaabsanon ng kasing-kasing. Please stand.